How are y'all doing this morning? Hola, ¿cómo estás? I'm going to translate for myself today. God help us all, amen. Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? Amén. Let us pray. Father God, I just thank you for this chance to be able to come before you today. Gracias, Padre, te doy por darme la oportunidad de pasar enfrente este día And I ask that your will be done in this place. y que tú hagas lo que quieras, Señor, con este servicio en este día. I pray that you open the hearts and the minds of each individual in this place today. Que abra los corazones y las mentes de la gente que está aquí en esta mañana Give us all ears to hear, including myself, Father. y que todos estemos atentos a tu palabra esta mañana. Let us leave here today knowing that the Lord did something in this place. De que salgamos ahora sabiendo de que tú hiciste algo en este lugar. May all the glory be to you, Father, in Jesus' name. Toda gloria a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amen. 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 How many are excited today? ¿Cuántos están felices en este día? Well, as you know, we have been talking about Kingdom Power Gospel. Hemos estado hablando del poder del reino de la palabra. And as we prepare ourselves to eventually go to Acts, like a year from now, Y mientras nos preparamos para llegar al libro de Hechos, como en un año, we have been spending time in Luke, hemos estado pasando tiempo en el libro de San Lucas, because Luke wrote both books. porque Lucas escribió los dos libros. There's also another reason that we're spending time in Luke, Pero también hay otra razón por qué estamos pasando tiempo en este libro, because if you just start in Acts, porque si empieza el libro de Hechos, you hear some amazing stories. va a leer unos cuentos muy sorprendentes, But sometimes you may find yourself wondering, pero a veces se va a quedar pensando, how did they get to that point? ¿cómo llegaron a ese punto? How did they become the men and women that they became in Acts? Where did that start? ¿Cómo crecieron a ser los hombres y las mujeres que se formaron en ese libro? ¿Dónde empezó? We're going to look real quick before we go into today's message. We're going to look real quick in Acts, Así que vamos a ver un poco en el libro de Hechos, chapter 5. al capítulo 5. In fact, for the most part, we're going to be in chapter 5 today, chapter 5 of Acts and chapter 5 of Luke. Así que por la mayoría del tiempo vamos a estar en el capítulo 5 de San Lucas y de Hechos. But I just want to read this real quick. I'm not going to spend a lot of time on it. Así que solo voy a leer esto bien rápido. Starting in verse 12, Empezando en el versículo 12, it says, "The apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought their sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed." dice empezando en el versículo 12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elegían. Seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanadas. Think about that. Piensen en eso. Peter had gained so much power in the Lord. Pedro tenía tanto poder en el nombre de Cristo, He had come so far in his walk with the Lord. que había llegado tan lejos en su camino He was so blessed of the Lord y estaba tan bendecido that even his shadow de que hasta su sombra could heal the sick. podía sanar a los enfermos. Think about that. Piensen en eso. Even his shadow was so full of the glory of God that it could heal the sick and drive out the demon possessed around him. Hasta su sombra estaba tan bendecida, llena de la gloria de Dios, que podía sanar a los enfermos. How awesome is that? Qué grande es eso. Now, I know that we may not be willing to admit it in a room full of people like this, but how many of us have secretly ever said to the Lord, "Lord, I'd love to have that kind of power"? Y tal vez no lo admitimos enfrente de nosotros, pero ¿cuántas veces usted a sí mismo se ha dicho o le ha preguntado a Dios, Dios, a mí me gustaría tener ese tipo de I know poder? every guy in here that's ever read a comic book and is now a Christian or still reads them, I do sometimes, has ever said to himself, "Man, how awesome would it be
to have that kind of power, man, just to be able to drive out demons and heal the sick and see eyes restored. How awesome would that be? Me imagino que algunos de los muchachos que todavía leen revistas de muñecos como Damon, les gustaría ser como los héroes de los que leen con tener tantos poderes y tantos poderes especiales recibidos de Dios. But sometimes we see the end before we see the beginning. Pero a veces vemos el fin antes de ver el empiezo. We see the end result and we admire the end result, and even for pure reasons we want the end result, but we don't fully take into consideration what it took to get there. Vemos los resultados y admiramos los resultados, pero nunca ponemos en consideración cómo empezó. That kind of power comes at great cost and great sacrifice. Ese tipo de poder requiere mucho sacrificio. So how did Peter get to that point? Así que ¿cómo llegó Pedro a ese punto? Well, let's turn to Luke chapter 5. Así que vamos al libro de San Lucas, capítulo 5. And while you're turning there, I'll give you a bit of a backstory. Así que mientras van a ese libro les cuento algo. Every time you read the word Simon, Cada vez que lea la palabra Simón, we're talking about Peter. estamos hablando de Pedro. Simon is Peter's name. Simón es el nombre de Pedro, Before Jesus started referring to him as Peter, antes de que Dios se refiriera a él como Pedro, which means rock, or quite literally little rock, que quiere decir como piedra. not the state. That only makes sense in English. Okay, never mind. Not the city. No se Anyway, traduce bien en español. yeah, I'm not going to quit my day job. So is everybody ready? ¿Están This is a listos? lot of verses we're going to read, then we're going to go back through them, so just kind of bear with me. Starting in verse 1, we're going to read through to verse 11. You can follow with me. Van a ser varios versos, empezando el capítulo del verso 1, vamos a leer hasta el 11, después vamos a estar regresando poco a poco. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, when the people crowding around him listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcos que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a uno de los barcos que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva el barco hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they began to fill both boats so full that they began to sink. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros del otro barco para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto los 2 barcos que comenzaron a hundirse. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron los barcos a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amen. Amen. Amén. This is the story of how Simon, or Peter, came face to face with Jesus. Esta es la historia que cómo Pedro llegó de cara a cara con Jesús. Now, we don't know if he had ever seen him before, but this was the first time that we know of that he really had an interaction with Jesus. Y no sabemos si él ya lo había conocido antes, pero esta es la primera vez que lo confrontó. So let's go and start breaking this down. Así que empecemos poco a poco. In verses 2 through 3, En los versos de 2 a 3, it says, "He saw the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat."
Empezando en el versículo 2 dice, entonces vio 2 barcos que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a uno de los barcos que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde el barco. Now, I wonder if you had talked to Peter the day before this had happened. Entonces pienso, si habrá hablado, quizás habló con Pedro antes de que pasara esto. And you told him, hey, Simon, the Lord's going to come tomorrow. Le dijo, Simón, va a llegar mañana Cristo. And he's going to need your help to put forth the word of God. Va a necesitar tu ayuda para poner adelante la palabra de Dios. So bring something of value to the Lord so that he can use it. Así que trae algo de valor para que el Señor lo use. Peter's just a fisherman. Y Simón solo es un pescador. And we can tell by the words he speaks of himself later in this passage that he probably didn't think very highly of himself. Y podemos ver por las palabras que dicen aquí que él tal vez no pensaba tanto de él mismo. If you had warned Peter about what was going to take place the next day, he might not have showed up. Si le hubieran dicho a Pedro que iba a pasar el siguiente día, tal vez no hubiera llegado. I'm sure he never imagined that he had anything of enough value that it could be pleasing to and be used by the Lord. Me imagino que él ha de haber pensado que no tenía nada de valor que Dios lo podía usar, But he did have something to offer. pero sí tenía algo que ofrecer. He had his boat. Tenía su barco. Now, some of you may look at that and you may think that's not really a big deal. Y algunos tal vez lo ven y dicen, bueno, eso no es nada. But from that boat, the message of God was spoke to the masses. Pero desde ese barco la palabra de Dios se compartió con mucha gente. We don't know who all was in that crowd. No sabemos cuánta gente o qué gente estaba entre ellos. Maybe some of the other future disciples were in that crowd. Tal vez algunos de los discípulos que iban a ser en el futuro estaban entre ellos. I wouldn't be surprised at all if John Mark was in that crowd. O no estuviera sorprendido si Juan Marcos estuviera entre esa gente. The writer of the Gospel of Mark, because we know that he was around for a great deal of Jesus' early ministry, maybe he had been there. El autor de Marcos, porque tal vez él ha de haber estado ahí. But regardless, Jesus stood on Peter's boat or sat on Peter's boat and put forth the word of God. Pero Jesús desde el barco compartió la palabra de Dios. Never sell yourself short. Nunca se dé por menos. Oftentimes we come before the Lord thinking that we have nothing to give him. Muchas veces llegamos y pensamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Thinking that we have nothing of value that could truly be used of the Lord. Pensamos que no tenemos nada de valor que podemos darle a Dios para que Él nos use. But understand that when you think that way, Pero entiendan de que cuando piensan de esa manera, you're not just showing a lack of faith in yourself. no solo le hace falta la fe, You're showing a lack of faith in God. pero le falta mucha fe en Dios. Because you see, it's not about what you have. Porque no se trata de lo que usted It's tiene, about what he can do with it. es lo que Él puede hacer con ello. I don't care if Brother Mike only had a speck of wood dust. No me importa si el hermano Mike solo tuviera un poco de madera, In the hands of Jesus, it could become a mansion. pero en las manos de Dios se puede convertir en una mansión. I don't care if you think you have nothing of value. No me importa si usted piensa que no tiene nada de valor. I don't care if you look at your past and maybe it's full of abuse or mistreatment or you've been let down and you think, what do I have to give the Lord? No me importa si usted vea su pasado y ve nada, pero errores y a veces que lo trataron mal y dice, bueno, ¿qué tengo yo que ofrecer? But understand, it's not just about you. Pero entiendan que no solo se trata de It's ustedes, about what he can do through you. se trata de lo que Él puede hacer por ustedes. It's not about what you have. No se trata de lo que tienen, It's about what he can do with it. es lo que Él puede hacer con ello. The same God who spoke one word, one phrase, let it be, and everything came into existence. That same God who can create everything out of nothing can surely do miracles with what little you have. El mismo Dios que con una frase creó todo, puede hacer algo con tu vida. Because whatever you have is a whole lot more than he used to create the universe. Porque cualquier cosa que tú tienes es mucho más de lo que Él usó para crear este universo. We all have something to offer God. Todos tenemos algo que ofrecerle a Dios. Never sell yourself short. Nunca se dé por menos. And that's what Peter learned that Y day. eso es lo que Pedro aprendió en ese día.